versus Western and Chinese sauce. Mukbang. Horse. Aku bikin capcay, tapi capcay ayam, nggak pakai udang, bukan capcay seafood ya. Dengan bahan-bahan seadanya. Terus ada chicken lemon, pakai saus lemon. Ada. Yummy. Oke, aku coba ya. Kayaknya kurang saus asam tiram, tapi mantap. Sekarang ini kue orang sini fetish cake namanya. Kalau di kita kue sus. He gave me the purple one. I gave you the purple one. I have a quality GameCube title that you can only play on the GameCube, and I still think that this system is worth. Enggak. And it's worth owning the actual GameCube too. Not just like, well, why would you? Isinya krim, Laser in it is usually it goes bad tapi after a while. dia juga ada yang isinya So, vanilla. there's several options. You can get the laser recorder, and you can also get like there's like an SD card thing where you can put the games on it. Yeah, I've seen that. Do it that way. You can put the games on it. Yeah, I've seen that. Do it that way. Sekarang coba jajanan wafelnya. Ini kita di Indo juga ada ya. Aduh. Kayak gini. Ini biasanya buat ice cream, aksesoris ice cream. Jadi kita coba yuk. Coba ya. Enak. Enak. Ini keju strawberry dan kue-kue lagi. Kayak yogurt ya. Ini kita coba. Kayaknya ini krim yang di bake ya, dipanggang. Enak. Hot and spicy. Akhirnya ku temukan juga cemilan pedas. Oke, kita coba ya. Kacangnya begini. Kita coba ya. Buktikan. Enak. Tapi nggak ada pedas-pedasnya sama sekali. Harus makan satu bungkus kali ya, biar pedesan. Nggak ada pedas-pedasnya sama sekali. Tapi enak.
Judulnya salah. Untung enak loh. Ini salad Hokben. Jadi beli salad yang instan gitu, dalamnya ada paprika, kol, lobak, sama wortel yang udah difermentasiin. Jadi tinggal dikeringin, terus ditambahin mayones deh sama saus, sama gula dikit. Terus ini pork schnitzel pakai jamur cream saus. Oke, kita coba ya. Coba. Salad Hokbennya. Cuma ini bedanya pakai paprika. Mirip guys, 85%. Swear. Ditunggu selanjutnya makanan apa lagi ya? Kita lagi makan di tempat makan Cina. Pesan yang pedas. Tapi nggak pedas. Baru bikin tteokbokki. Ini bikin kedua kalinya. Bentuknya belum terlalu bagus sih. Tapi sausnya nggak pakai gochujang, pakai saus asam manis. Lihat deh. Korean versus Western and Chinese sauce. Mukbang. Ini harusnya panjang, cuma Ai bikinnya pendek-pendek aja. Jadi kalau orang Korea bikinnya ada dua cara, Pak. Ada yang tepungnya dikukus, terus ada juga yang disiram air mendidih, tapi dia harus direbus lagi. Ai pakai cara yang kedua. Nggak nyambung. Semoga one day ketemu gochujang ya. Dadah. Dingin banget. Oh my god, my bangs. Mukbang. Ada yang nonton. Don't forget vegetables. Biar balance. Akuntansi kali ya.